Nizungumza na wewe habari ya neno linaitwa amani. 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 Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Amani, utulivu wa ndani, kutokuwiwa na mtu chochote, kuwa na amani na Mungu, kuwa na amani ya Kristo, kuwa na amani na watu wote. Tena Biblia inasema tafuteni kwa bidii. Amani ni mtaji wa kuishi na watu. Amani ni jambo la rohoni, ni kitu cha ndani ambacho matokeo yake tunayaona